Bonsoir à tous les étudiants, j'espère que vous allez bien et bonne santé. Aujourd'hui, on va traiter un autre exercice, le module de la chimie organique, semestre SMP S3. Alors, chaque étudiant, il faut bien concentration dans cette vidéo. Toujours, cet exercice est donné toujours dans l'examen. Avant, on commence, partager la vidéo avec tous les étudiants et abonnez, puis activer la cloche pour attendre les nouveaux vidéos. Alors, on commence. Exercice la chimie organique, semestre SMP S3. On considère un composé organique à deux masses molaires. Attends, la masse molaire. Voilà, la masse molaire égale à 59 grammes par mol. Et dans les pourcentages, attends, les pourcentages de carbone égale à 40,67. Le hydrogène, le pourcentage d'un hydrogène égale 8,53 et le pourcentage d'un azote égale 23,71. Alors, les questions, attends, on a 4 questions. La première question, calculer le pourcentage d'atomes de l'oxygène. Voilà, attends, on a les pourcentages de carbone ou de l'hydrogène ou de l'azote. Au cas où la première question, on détermine le pourcentage d'atomes de l'oxygène. La deuxième question, déterminer le nombre d'atomes X, Y, Z de T. Alors, on va les paramètres des formules brutes. Voilà. La troisième question, on déduire la formule brute de composé organique A. يعني غادي نحددوا يعني واحد la formule brute ديال la molécule A. D'accord? Voilà, la dernière question, calculer le degré d'insaturation. يعني هادشي ديجا شفناه في l'exercice اللي قبل. Avant, d'accord? Voilà, donc هاد l'exercice راه دائما كيتوضع على الاكزامان تقريبا على 5 النقاط حتى ل 6 النقاط. دونك ركزوا معايا مزيان باش تضبطوا يعني pour يعني capter la méthode. D'accord? Alors, نبداو على بركة الله. La solution. Voilà la première question. Calculer le pourcentage d'atomes d'un oxygène. On a déjà, ou bien d'après la relation de l'analyse élémentaire, la quantitativité, ça veut dire 100 égale le pourcentage de carbone plus le pourcentage de l'hydrogène plus le pourcentage de l'oxygène plus le pourcentage d'un azote. D'accord? Donc, à dire déjà la partie de l'analyse élémentaire, la quantitativité. On détermine le pourcentage d'un oxygène, c'est-à-dire pour déterminer le pourcentage d'un oxygène, il faut le carbone ou bien l'hydrogène ou l'azote de l'autre côté égale 100 moins factoriel, d'accord, moins factoriel le pourcentage d'un carbone. Voilà, on a factorisé le moins plus le pourcentage d'un hydrogène plus le pourcentage d'un azote. D'accord? Alors, le pourcentage d'un oxygène égale quoi? Chaque étudiant يحاول أنه يحسب. D'accord? Donc, فقط غادي remplacer la valeur ديال le pourcentage ديال le carbone et remplacer la valeur de le pourcentage ديال l'hydrogène et remplacer la valeur ديال le pourcentage ديال l'azote وغيتلقى le pourcentage ديال l'oxygène égal à 27,09. 27,09. Voilà. D'accord? Donc juste le calcul. Donc انا ما غاديش نعمل معكم الحساب. Le plus important ou bien l'essentiel بالنسبه ليا ونعطيكم يعني لا ميثود. تقدر مثلا الاكزامان ماشي بالضروري يقول لك حدد لي لو بورسونتاج ديال اتوم الاكسجين، ممكن يتعطى لك هذا لو بورسونتاج ولكن ما يعطيكش لو بورسونتاج ديال الكربون. يقدر يقول لك حدد لي يعني كالكولي لو بورسونتاج دان اتوم ديال هذا الكربون، لو بورسونتاج ديال هذا الكربون وغادي تابليكي يعني هاد لا ريغل اللي هي جينيرال. داكوغ، هي اللي كتحدد لك لو بورسونتاج ديال الكربون وكتحدد لك لو بورسونتاج ديال الهيدروجين، كتحدد يعني لو بورسونتاج
voilà ديال l'oxygène وكذلك le pourcentage ديال l'azote. D'accord? Voilà, donc on donne la réponse de la première question, c'est très facile. Alors, nous la deuxième question. La deuxième question, on détermine les nombres d'atomes X, Y, Z de T. Alors, voilà la deuxième question. Voilà la première relation à la deuxième question, d'accord? Voilà d'après la relation ou bien d'après l'analyse élémentaire, la quantitativité, voilà la relation 1, d'accord? On a déjà la relation 2, c'est-à-dire la masse molaire. La masse molaire égale quoi? La masse molaire de la composante de A, l'exercice égale quoi? Égale à la masse molaire d'un atome de carbone multiplié par X plus la masse molaire d'un atome hydrogène, voilà, multiplié par Y plus la masse molaire de l'oxygène multiplié par Z plus la masse molaire d'un atome hydrogène multiplié par T. Voilà, c'est la deuxième relation. D'accord? C'est la deuxième relation. هاد جوج ديال لي ريلاسيون ضروري خصكم تحفظوهم مزيان لان دائما غادي تحتاجوهم في هاد لا شيمي اورغانيك. الوغ باش نلقاو واحد لا ليزون اونتر ما بين لا ريلاسيون 1 et la relation 2 d'après la relation 1 et 2. Alors la relation 1 divisée par la relation 2. Avec la relation 1, on se met à la relation 2. C'est-à-dire 100 divisé par la masse molaire égale quoi? Égale le pourcentage d'un carbone divisé par la masse molaire d'un carbone multiplié par X. Égale quoi? Égale le pourcentage d'un hydrogène divisé par la masse molaire d'un hydrogène multiplié par quoi? Multiplié par Y. Égale quoi? Égale égale le pourcentage d'un l'oxygène divisé par la masse molaire d'un l'oxygène multiplié par Z. Égale l'azote divisé par quoi? Divisé par la masse molaire d'un azote multiplié par T. C'est très bien. هذه هي la relation ou bien la dernière relation اللي ضروري خصكم كذلك انكم تعرفوها. داكوغ؟ دونك هاد 3 ديال لي ريلاسيون ضروري خصكم تحفظوهم مزيان لانه غادي تحتاجوهم كيف قلت لكم سوا في لي زيكزارسيس ou bien في لي زيكزامان. Alors pour déterminer les valeurs ou bien les nombres x, y, z et t, غادي نحددهم انطلاقا من la troisième relation. ركزوا معايا مزيان. Alors pour déterminer la valeur x, d'accord, voilà, regardez bien, maintenant 100 divisé par la masse molaire égale quoi? Égale le pourcentage d'un carbone divisé par la masse molaire d'un carbone multiplié par X. Implique من هاد la relation, d'accord, من هاد la relation غادي نحددو la valeur de X égale quoi? Voilà, regardez bien, la masse molaire d'un carbone fois X غادي نجيبها غادي multiplier par 100 ou la masse molaire multipliée par le pourcentage d'un carbone. Ça veut dire la masse molaire fois le pourcentage d'un carbone divisé par quoi? Divisé par la masse molaire d'un carbone fois 100. D'accord? Donc انطلاقا من هذا لا بروميير ريلاسيون. دابا عندنا لا ماس مولير راه ديجا تعطات لنا في لي دوني ديال ليكزارسيس.
دابا خصنا يعني نعرفوا هاد لا ماس مولير ديال الكربون. هذا ما كتعطيش لكم من ليكزامون، نتوما اللي خصكم تعرفوها. لا ماس مولير ديال الكربون ايكال كوا؟ ايكال 12 غرام بار مول. داكوغ 12 غرام بار مول. Juste un peu de calcul, غادي تلقاو la valeur ديال x égale 2. Donc la valeur de x égale quoi? Égale à 2. Juste le calcul, d'accord? فقط غادي تعوض هذه هنايا، d'accord؟ يعني غادي تعوض هاد لا ماس مولير ديال الكربون ولا ماس مولير ديال لا كومبوزون راه ديجا تعطات لكم، فقط غادي تحسب وغتلقى لا فالور دو اكس ايكال 2. دابا غادي نمشيو نحسبوا لا فالور ديال ايكغيك، يعني ميم ميثود. الوغ عندنا 100 divisé par la masse molaire égale quoi? Égale le pourcentage d'un hydrogène divisé par la masse molaire d'un hydrogène multiplié par Y. Alors, Y égale quoi? Y égale quoi? Égale quoi? Égale la masse molaire multipliée par le pourcentage d'un atome hydrogène divisé par la masse molaire d'un hydrogène fois 100. Voilà, égale quoi? La masse molaire, regardez bien, la masse molaire d'un hydrogène égale quoi? La masse molaire d'un hydrogène égale quoi? Égale à 1 gramme par mol. C'est très bien. غادي تعوض هنايا، وهاد لا ماس مولير راه ديجا تعطات لك في لو دوني، فقط غادي تكالكولي هنايا وغتلقى لا فالور ديال Y ايكال 5. فوالا ليسونسيال بالنسبه ليا، وغنعطيكم لا ميثود بالنسبه لي كالكول راه نتوما اللي غادي تحسبوا، داكوغ. فوالا دابا غادي نمشيو اون فا كالكولي يعني لا فالور زد او تي. دونك فوالا غادي نحتفظ بهاد لي فالور x ايكال 2 y ايكال 5. فوالا هادي هي توجور لا ميثود. Voilà, pour calculer le pourcentage Z, on a appliqué 100 divisé par la masse molaire égale quoi? Égale le pourcentage d'un oxygène divisé par la masse molaire d'un oxygène fois Z. Alors, Z égale quoi? Égale la masse molaire fois le pourcentage d'un oxygène divisé par la masse molaire d'un oxygène fois 100. Égale quoi? Regardez bien, la masse molaire d'un oxygène égale quoi? Égale à 16 grammes par mol. Donc faites attention، هذا راه ما كتعطاش لكم نهار الامتحان، خصكم تعرفوهم، داكوغ، وتحفظوهم مزيان. بالنسبه لا ماس مولير راه ديجا تعطات لكم، دونك الا حسبتوها غادي تلقاو لا فالور زد ايكال 1. فوالا نمشيو دابا نحسبو la valeur T. Donc juste on a appliqué une même relation. 100 divisé par la masse molaire égale quoi? Égale le pourcentage d'un azote, d'accord? Voilà, بالنسبة le pourcentage de l'oxygène راه ديجا حسبناها في la première question. بالنسبة le pourcentage de l'oxygène راه ديجا حسبناها في la première question. Donc juste remarque. فوالا نمشيو دابا قلنا لا فالور ديال تي، عندك لو بورسونتاج ديال لازود راه ديجا تعطات لكم، داكوغ. فوالا لا ماس مولير دان ازوت فوا تي. فوالا الوغ تي ايكال كوا؟ ايكال دونك ايكال لا ماس مولير فوا لو بورسونتاج دان ازوت divisé par la masse molaire d'un azote fois 100. Voilà, égale quoi? La masse molaire d'un azote égale quoi? Égale à 14 grammes par mol. Voilà, 14 grammes par mol. Donc juste un peu du calcul, d'accord? On va la valeur T égale 1. Voilà, donc on a Z. Voilà, Z égale à 1 et T égale quoi? Égale à 1. Donc juste un peu de calcul.
داكوغ. دونك هادشي راه ديجا دائما راه كيطلب عندنا الامتحان وخصكم فقط تركزوا معاه يعني في الحساب. Je donne la troisième question. On déduire la formule brute de A. On déduire la formule du brut de A. Voilà. La formule brute, on a la formule brute de la composante A. عندنا carbone X, l'hydrogène Y, l'oxygène Z, l'azote T. Équivalent de la composante A, carbone X راه ديجا حددناه كيساوي 2, hydrogène la valeur Y égale à 5, ou l'oxygène la valeur Z égale à 1 et l'azote Z égale 1. Voilà. وهذه هي la formule brute. Voilà. La dernière question, calculer le degré d'insaturation. Donc, هادشي راه ديجا شفناه يعني في الفيديو اللي قبل. Le degré d'insaturation égale quoi? Égale à x moins y divisé par 2 plus t divisé par 2 plus 1. Voilà, قلنا le degré d'insaturation, le paramètre z ما كندخلوش في le degré d'insaturation. Alors, le degré d'insaturation, la valeur de x sera déjà égale à 2, moins y 5, divisé par 2, plus t égale à 1, divisé par 2, plus 1. Voilà. Alors, le degré d'insaturation, voilà, عندنا في البسط donc 2, غادي نحاول أننا يعني نوحدو البسط, d'accord. Alors, 4 divisé par 2, moins 5 divisé par 2, plus 1 divisé par 2, plus 2 divisé par 2. Alors, voilà, alors 4 moins 5 plus 1 plus 2. Voilà, plus 2. Voilà, divisé par 2. Donc, le degré d'insaturation égale quoi? 4 plus 1, c'est 5. Moins 5 égale à 0. Plus 2 égale à 2. Divisé par 2 égale 1. Le degré d'insaturation égale 1. D'accord? Donc, c'est très facile. Juste un cas, تضبط يعني القواعد. فوالا دونك انك فقط تعرف هي القواعد وكتعوض مزيان. فوالا كدا تنكون ساليت ليكزرسيس. نسيت نزيد لكم واحد الغومارك. ممكن في لي زيكزرسيس راه ما كيتعطاش لكم هاد لا ماس مولير. ممكن مثلا في ليكزامان ما يتعطاش لك هاد لا ماس مولير. ممكن يتعطى لك داكوغ. ممكن يتعطى لك لا دونسيتي يعني لا فالور ديال واحد لا دونسيتي ويقول لكم انطلاقا من هاد لا دونسيتي حدد ليا لا ماس مولير. يعني خصنا نحددو لا ماس مولير. فوالا دونك كيعطيك مثلا لا دونسيتي يعني في لي دوني ديال ليكزرسيس كيعطيك لا دونسيتي وتيقول لك حدد ليا هاد لا ماس مولير. يعني كيفاش يمكن لنا نحددو هاد لا ماس مولير انطلاقا من لا دونسيتي لأن ممكن يتعطى لك ليكزرسيس بحال هاد لا فورم. Alors, شنو هي لا relation يعني شنو هي لا liaison entre la densité et la masse molaire. Regardez bien, la densité égale quoi? Égale à la masse molaire divisée par 29. Donc faites attention. عقلوا على هذه القاعدة. La masse molaire égale quoi? Égale à 29 multiplié par 10. Voilà. وهذه كنتلاقوها بالغرام بار مول. عقلوا على هاد لا ريغل لأن غادي تحتاجوها نهار ليكزامان حيت يعني أي طالب
كيعرف راسو بانه يقدر يجاوب على هذا التمرين، ولكن ممكن يتعطى لك يعني ممكن ما يعرفش هاد لابولاسيون، لان ممكن نقلب لك هذا التمرين، ممكن نعطيك مثلا هنايا لا فالور ديال دي داكوغ ونحيد لك هذه. نقدر نقول لك مثلا يعني في هذا التمرين ممكن تلقى ليكزامان بحال هذا ليكزارسيس ويتعطى لك مثلا لا فالور ديال لا دونسيتي ايكالا 59 يعني 59. يقول لك مثلا في لا بروميير كيسيون كالكولي لا ماس مولير، يعني باش تحسب لا ماس مولير كتعمل يعني لا دونسيتي ايكالا 59 ملتيبلي بار 29 وكتلقى لا فالور ديالها بار غرام بار مول، ومن بعد كتنطلق يعني في الاجابه ديال الاسئله. مزيان، دونك هادي جوست غومارك. فوالا هكذا تنكون يعني ساليت ليكزارسيس. ما تنساوش تبارطاجيو لو ليان لا فيديو افيك تو لي زيتيديون كذلك حتى هما يستافدوا وينضموا للقناه وتكون واحد الاستفاده اكبر. وكذلك اللي مازال ما عمل الاشتراك يعمل الاشتراك، يعني اقل حاجه انك تعمل الاشتراك وتزيد دعمنا اكثر باش ان شاء الله يعني نزيد لكم بليزيور ديال لي فيديوهات. اي فوالا بون كوراج.